Christmas, everyone! Yan ang ating handa. Plato na yung malaki. Take number 2. Wait lang. lang. Kaya kaya kay... Ay, hindi na magplato yan. Round number 1. Hala! Okay na, sige. Eh, bangta na. Wala, chicken na. Put it down na, son! Kain na, kain na. Wala yung short ko. ko yan, orange yan. Dasi ko yan. Dasi ko yan, orange. Okay. Oh, sige na, doon na. Lalagyan na kita. Takpan ko na. Let's eat na, ga. Pasto. Ako na dito. One. Paday. 1, 2, 3, 4, 1, 0. Wala. Ano na ako lang, lalo. Anong Christmas? Where do I lagay this? Okay. Yan. Ano ba? Nari ko yung kin. Ah. Ano ba itong mo?